हेलो साथी खान अपनी अनबे टाउन दे आइसे गुले तो ग्राउंड दे आएगी ना इन्या गुना इतो दुकान दे आयु दे कपड़ा हन दो बेसी सस्ता करा दिया से क्रिसमास ला नाम बड़ा सस्ता करा दिया से दे आई भी ताई दुजन থাকিবो दुकान दे ताई जुन के साइड থাকিবি इन्या गुना सब नतुन नतुन कोट खन भी निया पावो अपनी दे अप टू 80% ऑफ कितने আছে पूरा लाइन पे साथी खान अलग কই দিবি ইতলা দাম খান দো तो कान सब नतुन नतुन फ्रेश पीस আছে আইলে আপনিলা ভিডিও চাই কিনে আইলে 300 হ'ব সব আর ব্লেজার কান লবলে আইছে হইলে 16 হ'ব লাস্ট প্রাইস চাই চাবি হয় সবতে আপনি আনবি চাই থাকিবি ইনিয়া আছে দে দাম দলে বেশি সস্তা এমআরপি থাকিব এমআরপি সবই ও সবই 9595 আছে 80% অফ পাবো চাবি লেওনা মই বি লইছে আজি আই কিনা বেশি লইছে আপনি আনবি আই কিনা ইনিয়া কিনি চাবি দে এইটো জায়গাতে ঠিক আপনি আন গ্রাউন্ড ব্রা আইছে ঠিক ইটো খালা সামান খান বিক্রি করালা ঠিক ইতলা সাইডতে আছে দে ইনা করে আর ইনা ইয়াতে বি রাখি না যে মই বি লইছে বেশি সস্তা করা পাইছে ভাল থাকিছে তাহলা বিজনেস তো ইনা করে আইবি আপনি আনবি আইনা ভিজিট করবি দে থ্যাংক ইউ